Dito met no kasano nga ag discount, so scan ko di barcode. Tawag nan search gayam B baby powder times 2, tapos C. So no adak dito yung barcode, right arrow kitap no mapanak ijay item. So no kahit kung agsubli ijay barcode, left arrow. So makita nga dito yung cursor. So right arrow, C CDO ulam burger, enter. Tapos ano kas pangarigan kahit nga discount, control press lang ti control D. Tapos i-input no kas pangarigan 3 pesos, i-input lang DJ 3 tapos enter. So DJ 3 no kayat nga percent, i-press lang ti enter. Kung na to is select yes for percent discount or no for amount discount. So no i-click ko dito yung no, tima ikat lang is 3 pesos. So no amount di nga eksaktong amount ng no percent EJS. So try tayo dito yung no. So di 183 naging 180. So no kas pangarigan nagkamali ti discount na, control D manen agsubli ti 183 tapos 5% kuma enter tapos enter. So DJ 183 ti 5% na naging 173.85. Yan, so control D as pangarigan 3 enter. No kahit kung ikatan di ay 3 as i-select ko di ay no. So press the letter N or right arrow key tapos enter. Yan. So mamingsan pa control D 3 enter tapos press letter N or right arrow key and enter. So no letter N automatic enter, ay letter N madiscountan nga dagos. Control D 3 enter N tapos press F12 to collect payment. So F12 instead ng 183 180 na lang, so 200 enter tapos press N tapos na nga i-print N.